happy birthday to you. To you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, hello sa lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, no? Ayan, by the way, ako pala si Melty, isa sa mga kaibigan ni Biba Gila. Ayan, hi Biba Gila, happy 33 birthday po sa iyo. Ayan, babati lang po ako kahit masama po yung pakiramdam ko, no? Ayan, pinipilit po natin na bumati sa araw na ito. Ayan, sana maraming birthday pa ang darating sa buhay mo, Bibagila. And good health and God bless. And stay humble lang. At sana kung ano man yung agila na nakilala ko, ayan, yun pa rin hanggang dulo. Ayan. Once again, happy 33 birthday, Bibagila, and enjoy and God bless. Si Lord yung sentro. Ayan. Palagi nating tandaan na pray lang po sa taas. And I love you, love. May hapon ug may gabi sa tanan mo great lang ko og happy 33 birthday Babe Aguila. More birthdays to come in your life. Unta na dagan paggrasya na mabot sa imong kinabuhi ug unta na i-guide ka permi ni Lord bisan diha sa imong trabaho. Ug salamat pud nga nagkailata sa tambayan. Daghang salamat maura ni akong i-greet sa imo once again. Happy birthday Babe Aguila. Hi everyone. First of all, I would like to greet you a happy birthday sa iyo, Aguila. Sana tagaan pa ka ni Lord og maayong panglawas and pabaskog og i-guide ka niya sa tanan nimong mga buluhaton dari sa pagtrabaho nimo ug also ay imong family sa Pilipinas, i-bless ni Lord and I hope stay humble kung ano ka karon, so padayon lang and hope many more birthdays to come you and enjoy your day. Once again, happy birthday. Thank you. Good morning, good afternoon, and good evening everyone. I'm Yuki Yuri, ang inyong lingkod sa tambayan ni Sweetie ng ating owner na down to admin. And pinabati ko yung ating nag-celebrate ngayon ng birthday, si Miss Aguila, ang pinakamasarap, pinaka-sexy at pinaka-lamian gayod din sa mundo ng tambayan ni Sweetie. And shout out ko pala yung pinakamamahal ko na si Banban nandyan sa baba na nakikinig. Lalo-lalo na po sa lahat ng mga bisita natin, andito na po. And sa lahat po ng ating admin. Yun. Once again, Babe Jomega Lameon, happy 33 birthday guy and more blessings to come, and huwag kalimutan yung ating Panginoon Diyos gumagabay sa atin. And enjoy lang po tayo dito sa mundo ng imo. Ngayon, magpapasalamat po tayo dahil
Dito tayo nagkatagpo sa bahay ni Tambayan ni Sweetie na pinakamasarap lamean sa Tibuok, Davao. Kung mabisaya man kayo o dito sa mundo ng Imo. Yan. God bless po sa lahat. And once again, happy birthday. I love you, Daddy Banban. Nandyan sa ibaba. So, thank you. God bless po sa lahat. Hi Aguila, happy birthday. I wish you will be gifted with the life's biggest joys and never-ending bliss. You yourself are a gift to earth, so you deserve the best. And mag-iwan ako sa yung ng quote na count not the candles, see the lights they give. Count not the years, but the life you live. Again, happy 33rd birthday. Hi everyone, maayong buntag, maayong hapon, maayong udto or maayong gabi kanatong tanan. And shout out sa lahat no. Welcome mo diriya sa tambayan ni Sweetie. By the way, mo ni ang dagway sa inyong Inday Mary C. Shout out kanatong tanan. So, this is a short video greetings lang para sa among birthday girl. Sa among birthday girl na isa sa mga admin diriya, Day Aguila, Beb Aguila. Happy 33rd birthday. Wish you all the best. Many more birthdays to come, more candles to blow, and then hatagan pa unta ka og hataas ng kinabuhi sa atong labawong makagagahom kauban ng imong pamilya. And then thank you kayo. I'm so very grateful na nakaila ta ka, naging amiga ta ka diri sa tambayan. Thank you kayo dai sa laughters, sa joys, sa damaon sahay, sa bully usahay. Salamat kayo. Kabalo mo sa Aguila. Pag siya na ganyan mo comment sa baba, direct to the point. So ganahan kay kuan niya kay prangka ba dili jud plastic ang iyang i-comment sa imo no tinud-anay. So salamat kayo dai. And then I know you're happy right now together with your family. And unta, happy pugaan niya mong gihimo na video greetings mas ginulaw kayo dai. Kumbaga gilakasan na lang namo among loob para mag-video, mag-kamera diri mag-emote sa camera. So para sa imo ha. So dili na ako tas-on kay ingon rabi ako ganina no mubo ra nga video greeting. So once again, happy birthday. Just enjoy your day. May the Lord God bless you always. And syempre na ako'y nakalimtan amping day kanunay di sa imong trabaho. Og stay healthy kay we know na ang kinabuhing abroad dili lalim kung masakit ta kay kita ra gyud wa tay laing kakampi kundi ato arang kaugalingon. So magamping ka dira kanunay day. So siguro mo na to no. So just enjoy your day unta happy ka niya mong gihimo nga video greeting. So happy birthday and wish you all the best. Enjoy your day and salamat kayo. Dahan pod kayong salamat sa mga tao nga ni saksi nga ni attend tambong sa ni tambong sa among mini birthday celebration para sa among admin. So thank you kayo sa inyong tanan. Shout out, love. Thank you. Ayan, hi Beb Aguila. Happy 33rd birthday. Yan, kaka-out ko lang kasi sa trabaho kaya may tayo video greetings dito. Ayan, happy birthday sa'yo Beb ha. Hindi man tayo masyadong close pero happy birthday sa'yo. Ayan, sana marami pang birthday ang darating sa'yo. Sana masaya ka sa araw-araw mo. At sasabihin ko happy birthday. Ayan, kung may jowa ka man, stay strong kayo. Kung wala naman, hindi ko rin alam kasi hindi naman ako nakikisubaybay sa buhay mo at saka palipad-lipad naman ako. Auntie Waray nga pala, nagsasabi sa'yo na happy blessed birthday sa araw mo at sana masaya ka. Happy birthday, babe. Hi, good evening. Mo greet day ko sa akong amiga, gipahimo man jud video pero mo greet ko nimo happy birthday Oscar aka Aguila. Wala ko'y ma-greet, wala ko'y ma-wish nimo day pero wish you good health and good life. Magpadayon sa pagkabuli, magpadayon sa unsa pay ipadayon. Pagpadayon dahoy ginawa kung gusto ka mo ginawa. Basta maura niya kung maingon nimo.
Mura to. Happy birthday kay Day. Love you. Mwah. Hi day, Oscar. Happy birthday ni mo day. More birthdays to come. Wish you all have a good health. Per me, amping ka diha o asa makagibutan sa Ginoo. Day, greetings day from Max Payne day. I love you. Mwah. I would like to greet happy birthday to Aguila. I wish sa birthday nga mabot sa akong kinabuhi. Nga perning paldo sa scatter. Mora na. Enjoy your day, enjoy your special day. Shoutout dia kang Day Aguila, no? Day Aguila, happy birthday, Day. Ginawa ko nga happy birthday nga maabot ni mo. O maginawad ko nga dili mo usab ang imong kinaya sa dailhan sa mga tao nga nakailan mo, no? Happy ko dahil nga niabot ka sa una mga pinadaron karon. Maynaot ko nga mag-amping ko kakanunay. O gati man ang imong kagalingon para nga mutambok na pod ka. No? Oh, hi! Shout out, kumusta ang tanan? Unta naharam karon sa mayong panglawas, then safety na lugar. Anyway, I just want to give thanks sa lahat na nag-rate sa akin. Then sa lahat na nag-send ng video greet. Happy birthday! Surprise! Sana maging sobrang masaya po ang iyong special day. Happy birthday! Mwah! Ako pa si Martin Rivera, greeting you on this very, very special day. Happy birthday. Happy birthday po. Sana nag-enjoy ka ngayon and I hope you get all the blessings that you have been asking for. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday. May you have the best of everything you had in life. And may you always be happy. And happy birthday to you, and I hope you have an all awesome time over there, wherever you are. Happy birthday. Happy birthday. Greetings! Greetings from Manila. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday! Happy